Iko selasano misti masangi koine bono kamke chini naragwaji o selasa class 10 phelo se boya se kutuk le ko beng le ko sin bubo garna tawa asa social media o beng tong ke abo tai sailap kare sin bubo garna tai ta social media beng tong norok saimana busonge video no paisa ne ta ni channel no sasar pete video no like khaji bhai tongai khazan ta pe busong kha khayo joton kaham tong hain hain jong bagai tini video ko tuk phapiu ka norok tini video thamne lugai chema kran tini video ko tamo tamoni bagai bubo garna sa social media troll eba beng kya o kasak marni party norok screen no photo no makna kha khayo norok jotono party ni sinina o sokom rong use khame pore pona bes han khiklai tong diba ke o party ni condition tabo o mahanya bon bo use khai tabo pona bes rak kalaja bobo apsa post tabo social media o mara jati nge phare bo tam nei mana o party tam nei sini bubo garno beng kha tabo norok a video rok nai ne dita সাহস থাকলে কালকে পার হয়ে যাও, বাইরে হয়ে যাও কালকে। সবাই প্রশ্ন করো কালকে সব বার হও, বার হও, বার হও। বিজেপি চাই না, বিজেপি করে না, আর তার প্রয়োজন খেলা চিন্তা করো। সাহস থাকলে কালকে পার হয়ে যাও, বাইরে হয়ে যাও কালকে। সবাই প্রশ্ন করো কালকে সব বার হও, বার হও। আমরা যদি এত খারাপ হয়, আমরা সঙ্গে অ্যালাইজ করছে তোমরা তাকে সব আরে যদি বিজেপি যদি খারাপ হয়, তুমি বিজেপির সঙ্গে থেকে যারা পাত খাও তাহলে খারাপ হও। সাহস থাকলে কালকে পান হয়ে যাও, বাইরে হয়ে যাও কালকে। সবাই প্রশ্ন করো আর বিজেপির খারাপ হয় আর তার বন্ধু তো হয়নি আমার ব্রেনে খোলাই এতই রাজনীতি করে মানুষ এই কর্মকের মানুষ কইব বিজেপি যায় না, বিজেপি করে না, আর তার প্রয়োজন চিন্তা করো। আমাদের জীবনের যে প্রাপ্য হচ্ছে প্রচুরবাবু প্রাপ্য, আজকে থেকে আপনারা প্রাপ্য বলবেন প্রচুরবাবুকে। রাং আর এখন কোথার থেকে রাং পাচ্ছেন? কোথার থেকে রাং পাচ্ছেন? প্রশ্নটা করবেন ওনাদেরকে প্রশ্নটা করবেন কোথার থেকে রাং পাচ্ছে। কারণ বিদেশ ভ্রমণ, বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ, সব জানে মানুষ কোথার থেকে এইসব টাকা, কোথার থেকে লুট হয়েছে। এগুলোর সব বিচার হবে। আমাদের সরকার খালি গঠন করতে দিন। আমাদের মাননীয় মন্ত্রী উনার বাড়িতে আক্রমণ করেছেন, উনাকে মেরে ফেলবার জন্য ট্রাই করেছেন। আমাদের এক ক্যান্ডিডেট তার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে, হেড ইনজুরি, গত পরশুদিন বিভিন্ন জায়গায় এখন পর্যন্ত। এবং মথার যে দুর্বৃত্তরা মানে কোন জায়গার মধ্যে গেছে ভাবা যায় না। চারিদিকে অগ্নিসংযোগ এবং মলেস্টিং থেকে শুরু করে বাদ নেই কিছু। আর মানে এখানে কি বলবো, মানে এই যে একটা কালচার এখন হয়েছে, কোন একটা কাজ আপনাদের সামনে দেখাক যে আমরা এই মহৎ কাজটা এডিসির মধ্যে করেছি। লুট সমস্ত জায়গায়, পুরো এডিসি এলাকার মধ্যে যত ফান্ড, এখানে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী আছেন, ফিনান্স মিনিস্টার, উনি জানেন ফান্ডের হিসাব নেই, কিচ্ছু নেই। এবং এর জন্য আমি নাম দিয়েছি তিপ্রা মথা পার্টির নাম দিয়েছি তিপ্রা মারপিট পার্টি। আর এত মিথ্যা কথা বলে আবার এইভাবেও যদি বলেন তিপ্রা মিথ্যা পার্টি। সাহস থাকলে কালকে পার হয়ে যাও, বাইরে হয়ে যাও কালকে। সবাই প্রশ্ন করো কালকে সব বার হও। norok nungma kana bubo garno social media o tangke beng kya ninke abono te bubo gara tam reply rakha tabo norok bo nai ne lendi पुराना राजभवन है, वहां में बिना किसी से कंसल्ट करके, बिना हमारा सेंटिमेंट, सिर्फ मेरा फैमिली का नहीं, हमारे लोगों का, हमारा स्टेट का कल्चर का सेंटिमेंट को कंसल्ट करके वहां में एक 5 स्टार होटल बनाया जाएगा। सब चीज पैसे के लिए नहीं हो सकता है, सब चीज प्रॉफिट के लिए नहीं हो सकता है। आज अगरतला में हमारे नाम में, तिप्रासा महाराजा के नाम में, हमारे त्रिपुरा के कल्चर के बारे में क्या बचा है, और आज जो भी बचा है हमारा इतिहास, उसको भी आप प्रॉफिट मेकिंग के लिए आप बिना हम लोग से बात करके आप यहाँ में 5 स्टार होटल बना रहे हो। आई कंप्लीटली अपोज इट। और मैं गवर्नमेंट को
बोल रहा हूं कि प्लीज रीथिंक ऑन दिस डिसीजन, क्योंकि वरना हमें रास्ते में निकलना पड़ेगा और हमें अपोज करना पड़ेगा। मैं स्टेट के खिलाफ नहीं हूं, मैं चाहता हूं कि स्टेट में टूरिज्म डेवलप हो, उन्नति आए। आप कहीं और में बनाइए, जगह मैं दे देता हूं, लेकिन उनके रजतन काम को बुझी मा कना बुबा ताम साका कसाम राजबाबा न रेनोवेट खाई एबा कटाल का सलामै आबो 5 स्टार होटल सलाम तंगो। आ होटल नि मुंखा हेरिटेज होटल आबो 2028 नि बिसंगो पाइनाय एबा कमप्लीट ओंनाय। ताय आबो सलामा नि रिजान का कोनो प्रॉफिट नि बागैया टूरिज्म प्लस सिंति प्रा सारंनि एबा बुगारामनि मुकुमु हिस्टोरी एबा सिनेमु आबो नारना बागैसे बुगारा ओ प्रोजेक्ट नो लॉन्च खायो। ओ प्रोजेक्ट दोतिन पाइनाय इनके ओ प्रोजेक्ट लॉन्च खेप्रो ओ प्रोजेक्ट नि इनॉग्रेशन खेप्रो डॉक्टर मानिक साहा अमित शाह ताई सिनी जलासा क्लास 10 फेल सं ताई बुबागारा बरो एकलगी अबनो इनॉग्रेशन खालिक्या इनके आ प्रोग्राम माने बरंनो एकलगी नुगै गोबां बरक ताबो पेङै तंनायखाय जे बुबागारा इलेक्शन समय को टिप्रा मोठा वर्सेस बीजेपी फिया ताबो का टांगै बीजेपी नि बरो मिलि ब ओ सामुंखाय इनके ओ कोन सानाबो जों जे टिप्रावा सामुनि गवर्नमेंट चलि बीजेपी नि के जेसनो सामुंखाय नके सामनो नांनाय बीजेपी नो ए आबन बागैनो ओ सामुनो खायना बागैबो बीजेपी गवर्नमेंट बै मिलिनो ओ सामुबो मा खायनाय उनके गोबां बर' जलि जाखोना जलासा मिस्ति मासे न बसेसिन बुबागारनो पापु सिया बुका गारा हिनसिपका राहुल गांधी नो बय हनमाहाय राहुल गांधी तो बय पापु सिया नु गेहन साइटिबा गिसिन बुबागार बमतेन हिनसिपका साना थांगा राहुल गांधी बै बुबागारा दुगना 100 गुना नरेंद्र मोदी ताई डॉक्टर मानिक साहा जाय बर' सिओ बंनि सागो पौंसे दुगना ज्ञान बटंगो बर' अनेक स्मार्ट आवसे बर नुसे मिस्ति मासे सला सिया हिनसिपका इनके बिन बागे बो डटिनो भिडियो टुमनाय तिनि बागे भिडियो असनो जे नाय तंद्रो हामबाय।